sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan washkuru li wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusibhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Sidum wasallam alabi ia engkai remasir from Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada lawan imai nasi mata di fataraka si tan rasukuruta mapuji tamagangkah laudia sese merajan nafang Allah Subhanahu wa taala. Nasabak siaga ikan nafam masih ia engkai nawareki sampai pada hari ini. Nah sehingga engkaki mak dipunga rilalenna yewe on rama facinge rilalenna yewe on rama lebih tentu na tu koromai de kagalai niata de kagalai tujuata sangadina untuk disapai rio famasena fangallahu Subhanahu wa taala. Mamuare jamaah Jumat yang berbahagia, iyaro ni amade syeta dan ni akata amade syeta engkai na tarima malumpu fang Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga engkaki na walid desing yang itu desen nalino makodo formatu desen na akhir insyaallah taala. Selanjutnya jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan apa selamat masa kita kirimkan lauri junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian egana rufatau di topona yewelino, beliau dipilih dipuangi untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Ia tiwi ke ki upo, ia tiwi ke ki anu tongeng, ia tiwi ke ki deseng, ia tiwi ke ki asalamakeun lino letu akhirat. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, dari koma elo ki selamat di lino makoto formatu selamat di akhirat, maka tarima lalu agana tiwi ke ki nabita makoto faro figau lalu anu suragi nabita dan niat tolak lalu anu datangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selamat ditulino selamat toh atau itu matu di akhirat insyaallah taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di kesempatan kali ini
ia eloi kuala sifari ngerangeng lau di ulama lebih tak maneng ia naritu sukuru dan niasa barat sedi kisah paleturiaki engka sedi tau sugi di lalak bolana telong masuk di telongenna mak kita masuk mak kita ni tau kasiasi joka di wiri lalenge sehingga ia rela tau sugi di lalak bola langsung nabuada di timunda makada alhamdulillah syukur ka mapuji tamagang kalau kadidi puang nasabak ki waremua asugi ke itu dipancaji ka tau kasiasi mapadan ro disaliwe jokai ya to sira tau jokai di wiri lalenge di wetunda joka tapa maki tai pengemis dalam keadaan makai kai bajuna majem marak bajuna dan niat tuda mandre na iero anu diandre seakan-akan tidak layak sehingga ia rela tau kasiasi di wetuna joka langsung nafuada di timunda maka alhamdulillah syukur kana semua puji tamagang kalau kadidi puang mau niki werenga akasiasingeun niki ade tu dipancaji ka pengemis mapada ia ro tau tudange ya to sila lahu tau tudang lahu pengemis riwetuna mandre seakan-akan tidak layak tidak disengaja tapak engka ambulans desa malure tau malasa pole di desa na tiwi lokka di rumah sakit sehingga ia rela tahu pengemis langsung nafuada di timunda maka alhamdulillah syukur ka mapuji tamagang kalau kadidi puang mau ni dipancaji ka pengemis bajuku makai kai majemara dan niat iaro anu diandre seakan-akan tidak pantas nekia kempa ka diwerek kesehatan engka tundra silalo tau sugi di TV pole di bolada di luren lokadi rumah sakit rigau engkan na kiwere lasa puang selanjutnya ya to siralah tau malasa di wetuna letu di rumah sakit di sorong matamba di ruanganna jeka di depan kamar mayat masaile matama mitamendi engka tau mate di landa kamar mayat langsung napuada di timunda lahu tau malasa maka alhamdulillah syukur ka mapuji tamagang kalau kadidi puang mau ni kiwereng lasa yariga penyakit nekia kempa ka kiwereng atu tuongen engka tulaleng elok mopi tuo namo siwendi mofa elok mopi tuo si bawa bainena tuda si bawa anakna dan dia di keluargana nekia dekna sempat riga ungkan na kiala nyawana puang jamaah Jumat yang berbahagia ia dari kisah dia nak keteningeng maka dah bagaimanapun situasi tak, bagaimanapun ekonomi tak, bagaimanapun kesehatan tak, Siti Najaki dan pantas ki selalu syukur lau di Allah Subhanahu wa taala. Nasabah si peri na tawe si rejin na ekonomi tak diyakini maka dah keempat tu lebih mafri na ini. Itu yang pertama. Yang kedua, narekona wareke Allah Subhanahu wa taala akasia singang yare kafrikeun nekia engka ki di sisi lain na warek kesehatan disukuruki nasabab magi siaga eganna tau sugi di topona iwelino di warek eganna waramparang nekia engka di warek lasari fang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah Jumat yang berbahagia di saat na warek ki pedik fang Allah Subhanahu wa taala na warek ki lasa fang Allah Subhanahu wa taala sipki muadampi maka alhamdulillah syukuruki nasabab magi siaga egan natau di topona iwelino mailo empi tu na moshi polo esone kia de na sempat di koromai na rasaka dia senga tutong rigau engkan na diala nyawana rifang Allah Subhanahu wa taala iya na kada fang Allah Subhanahu wa taala washkuruli wala takfurun syukur kilaloki syukur kilaloka dan dia aja masaka kenga agana fang Allah Subhanahu wa taala syukuruki ya dari itu segala nikmat pak berefang Allah Subhanahu wa taala sininna papinyama yang kena wareki pang Allah Subhanahu wa taala syukuruki pada fadanna koromana rekona wareki kesehatan pang Allah Subhanahu wa taala syukuruki yang pertama carana alhamdulillah syukuruki rodendre kesehatan yang kedua ia ro kesehatan dipaki gunai untuk marepel pang Allah Subhanahu wa taala figawi sininna farentana dan nia niniri sininna na pesangka pang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua narekona wareke pang Allah Subhanahu wa taala na ilmu kenikmatan berupa ilmu maka ia tu disyukuri alhamdulillah
Nah, apa yang kedua, ilmu yang dapat disenget tak dipakai lo kadagamana fong Allah Subhanahu wa taala, dipakai mapilation lo kadipada taruh tahu. Ajak dipakai pat disenget tak mapat dongo-dongo tau dongo. Selanjutnya jamaah Jumat yang berbahagia, nari kurawari fong Allah Subhanahu wa taala berupa pangkat yang jabatan. Disukuruki. Pekoga beteta sukuruki alhamdulillah yang pertama. Yang kedua cara disukuruki pangkat jabatata dipakai kormai mapirisi lo kadagamana fong Allah Subhanahu wa taala. Nenia pangkat jabatata korma dipakai maparakai lau ditopona evelino di padatar fatang. Selanjutnya dari kunawarepi fong Allah Subhanahu wa taala berupa asugi keng warang param masagena sukuruki alhamdulillah. Dan apa yang warang parata di pasui seken aku gende sifat sekereng macelega kini masige masumba ki koruma dagamana fong Allah Subhanahu wa taala dikiwerengi anak yatinge penghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Nareko engkan itu syukuru kini mat paberena fong Allah Subhanahu wa taala maka ta jani jancinna fuange. Aga jancinna fuange la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna asabi lasyadid. Nareko engka kusyukuru nikmat pak bereku maka tajen ni utambaya ko dalle papinya meku wala in kafartum inna asabi lasyadid neki nareko engka ko mengingkari engka ko masakka kengi tajen ni pacallaku pacalla masarfadi. Jamaah Jumat yang berbahagia, kesehatan yang disyukuru kita aja yang dirasakan kesina kormai watak kaleta tapi nareko de disyukuruki maka kesehatan asuleki pengallahu Subhanahu wa taala lasah. Pak disengeng yang disyukuruki maka tak aja dirasakan nikmatnya ilmu tak tapi narekode disengi korma syukuruki ilmu tak maka tak aja nafan caji cinampu pang Allah Subhanahu wa taala tau maling pang Allah Subhanahu wa taala narekong kaki syukuruki pangkat jabatan tak maka dirasakan tu kesina jama-jamangi tapi narekode disengi korma syukuruki pangkat jabatan tak dek dipakai mapidesi lo kadagamana puangi dek dipakai maparakai lo kadipada taruh tahu narekuna sarai ki cinampu kurmai pangkat dan dia jama-jamang maka dek atau jampai ki pada taruh tahu. Selanjutnya jamaah Jumat yang berbahagia nareko mapun naiki asugi keng asaginaga di pangallahu Subhanahu wa taala nak kaki syukuruki maka taje ne tambaya kitu daleta pangallahu Subhanahu wa taala neki nareko engka ki mengingkari maka taje ni nalai pangallahu Subhanahu wa taala warang parata aja nama kedaki sugi namo isi tahu dek tu nasyapu doiku jangankan 1 tahun ajak tiak kedas yula dek nasyapu doiku seminggu dek nasyapu doiku siesto dek nasyapu doiku upang Allah Subhanahu wa taala melok male warang parata dek nasi tahun dek nasi uleng dek nasi minggu dek nasi so hanya hitungan menit namun siaga egan na warang parang nala fang Allah Subhanahu wa taala dalam arti napa capu. Kita masih ingat peristiwa Aceh dan Niah Palu. Siaga eganna tausugi kurumai, 2 bolana mat tingkat-tingkat masususung, 2 otona, siaga eganna duina, siaga eganna lakarana. Neki Allah Subhanahu wa taala melok malai hanya hitungan menit bolana di pateleng. Capuk bolana hitungan menit teletopa otona hanya hitungan menit telemana doina hitungan menit koromai lakara na capuk mana dibalik rifang Allah Subhanahu wa taala degani monro tanian di bola makesina melainkan dibawa tenda pengungsian de naule manre na sabat de gaga isenanre de naule mabalanca na sabat de naga doina sangadina mata jamani pak bere boleh dipadan narfa tau nauzubillah. Jamaah Jumat yang berbahagia, olehnya itu ia roh ditanam makeda syukur ki dari penawareki nikmat puang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kami na syukuru ki pabrena puangi. Dia adalah nabi dunia manusia yang pura dipatentu matama di surga. Magi kaya nabi ta silada empi mapigau amalan-amalan sunnah. Bahkan nabi tanareko tangga bendi mo masuk pajak tengah bendi. Dan menurut riwayat Jamaah Jumat yang berbahagia ia Nabi tak masuk pajang peni temaka itana nasabak magi pangepuna temaka lampekna biasa peke witina Nabi tanah karena lampekna pangepuna diwetuna masuk pajang tangga bendi pura koromai di tanah di panguluta Aisyah radhiyallahu anha maka daya Rasulullah suruna Allah taala apakah degah nama seki pang Allah Subhanahu wa taala magi dah sila dekale ki masuk pajang peni temaka lampekna
Apa jawaban Nabi ta pada waktu itu? Maka dah alamin ibadiyas syakur bisemuigah maka dah iya tau kami nak syukuru kifat berina puang. Ini umat nah dek pagar jaminan li sesurugah. Magi na reko juma balum paki terlambat. Magi na reko juma ini sengi kami nak dimunri matama. Magi na reko juma sengi lompaki sandre dimunri di temboi. Nadi pagar jaminan matama di surga. Olehnya itu jamaah Jumat yang berbahagia, rubah itu rubah. Mari disyukuru ke sini dapat berfirman Allah Subhanahu wa taala, sareko ammengi engkaki tapi dik marupirfan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti nenia ata mateput nenia syukuru ke sini dapat berfirman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya elok kita pasti tu nauji kita Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Elok kita aku pasti nauji ke puangi. Olehnya itu jamaah Jumat yang berbahagia, ujian Allah Subhanahu wa taala mak dufa-dufang. Jadi ajak nah dipuade mak kedama aga naruya lade paujian nafang Allah Subhanahu wa taala dianggap dana diyakini jamaah Jumat yang berbahagia dan dia pahami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, mayyurillahu bihi khaira yusibahu, niga tahu elo dipancaji tahu madece di Allah Subhanahu wa taala maka diwerengi siaga eganna pacoba dan dia ujian. Olehnya itu nareko na coba ki puange buti maka da elo kita dah pancaji tahu malebi tapi dek malupu tapi dek maiga ujian na wereki pang Allah Subhanahu wa taala maka elo kita naita pang Allah Subhanahu wa taala mancaji tahu madesing ajak tahu na mengeluh aga dia wangi dek gagale sangadin nasak barak nareko na uji ki pang Allah Subhanahu wa taala ko engka kisah barak maka innallaha ma'as-sabirin sitong-tong na pang Allah Subhanahu wa taala na wereki asak barakeun. Jamaah Jumat yang berbahagia dilino diruntuk pada desena di akhirat lebih-lebih fasih disesena tahu yang kaisa bara nenia boleh disidin nak korumai uji yang ia diwerengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, jadi inilah khutbah singkat yang sempat kubawakan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang berbahagia, maka dapat lawan mai atau pada syengi wi tahu tak di pada syengi wi tepetalan pang Allah Subhanahu wa taala kipa kai illa dan pengetalan pang Allah Subhanahu wa taala dan dia jamaah Jumat yang berbahagia tanda lalu dia tidak pusifat lalu di watak kalita yang tersifat syukur nak rekona wareki koromai kenikmatan pang Allah Subhanahu wa taala dan ni yang kedua tanda yang rega pusifat dia sengesa bara narekona wareki ujian yang rega pacoba pang Allah Subhanahu wa taala mamu arek pang Allah Subhanahu wa taala na wareki assalamaken nalino makoto faromatu assalamaken na akhirat insyaallah taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wasiqil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.